हेलो, कल फॉसिल्स फैंस के लिए तो भाई एक बड़ा दिन था। इधर कल रात को ही 12 बजे हम लोग को F7 का एल्बम भी मिल चुका है। तो चलो उसका एक गाना के ऊपर हम लोग रिएक्शन देंगे, जिसको लेके भाई सोशल मीडिया में बहुत ही क्रेज देखने को मिला था। 11 मिनट का गाना, वो भी बंगाली रॉक जॉनरा में। तो चलो वही गाना सुनते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। गाना का नाम है खुदार तो मांगशाशी। 11 मिनट का गाना है इसका। ओहो, कॉन्सर्ट में जो बजेगा ये। लास्ट हो। ও বললো আমায় জানো अच्छा, কখনো সাগর দেখিনি, ও বললো আমায় জানো কখনো সাগর দেখিনি, আর পাহাড়ও দেখিনি, চার দেয়ালে বন্দিনী। আমার বাবা একজন লম্পট, হাই সোসাইটি বেশা, ফোনে গুছিয়ে বলা যাবে না, হাজার পারিবারিক কিচ্ছা। आहा, ও বললো আমায় জানো কখনো সাগর দেখিনি, আর পাহাড়ও দেখিনি, চার দেয়ালে বন্দিনী। আমার বাবা একজন লম্পট, হাই সোসাইটি বেশা, ফোনে গুছিয়ে বলা যাবে না, হাজার পারিবারিক কিচ্ছা। আমি বললাম সোনা কেঁদো না, আমি পাশে আছি মনে করো, সারা পৃথিবী চায় তোমাকে, তাই পৃথিবীর হাত ধরো। ओहो, ঘুমিয়ে পড়ো এবার, ফোন ছেড়ে দাও, রাত হয়েছে, শেষ কটা দিন নাও কাটিয়ে, भाई कुछ সারা दे रहा है। জীবন তো পড়ে রয়েছে। End of first scene, cut to harem, থেকে পালানো দার্জিলিং এ ঠান্ডা রাতে, দুটো বিছানা জোড়া লাগানো, সোনা হিমালয়ে তো দেখলে, এবার সাগরেই দেব পারি। ও বললো কি করছো এসব বিছানায় তাড়াতাড়ি, ক্ষুধার্ত মাংসাশী ফুলের যৌন বিকার, কোন কালো জাদুতে অবশ অসহায় শিকার। এত নোংরা এই গল্প যে বললেই হব নোংরা। আমি এক বিভৎস সুখ স্বপ্ন যা দেখেছিল কোন হারেমের হারামে, হারামে। भाई इलेक्ट्रिक। I want to experience it in concert, man. ভালো লাগে না এই মিথ্যে প্রেমের सॉरी বিছানায়। सॉरी सॉरी सॉरी, और एक बार। তোমার ওজন সারাও পেবে, এত ঘেঁষাঘেঁষি ভালো লাগে না এই মিথ্যে প্রেমের বিছানায়, আর পুরুষত্ব জাগে না। ওরে পাতি
বিছানার ললনা আমি জেনে গেছি সব চলো না তোমার দৃষ্টিতে সব ছেলেরাই হলো ডিসপোজেবল খেলনা ডিসপোজেবল খেলো না। ও হাসলো ঠান্ডা হাসি বললো তোমাকে ভালোবাসি করি এদিকে ওদিকে চোখ চোখ যখন তোমাকেও লাগে বাসি প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণ বড় কুহকিনী সেই বাসি তবু তোমাতে ডেডিকেশন তাই তো রাতে ঘরে ফিরে আসি ক্ষুধার্ত মাংসাশী ফুলের সিডাকটিভ স্পর্শ স্পর্শ সব ইনোসেন্ট মেয়েবেলা আর ছেলে মানুষই is only for show কোনো মেয়ে কাঁকড়ার ধর্ষ কামনা তারা হয়ে যদি করে তারা তবে বুঝবে তুমি এক যে আছে সে কন্যার অতি গোপনীয় চেহারা চেহারা हेडफोन्स में सुन के देखो भाई। मैं इसको ना कॉन्सर्ट के रूप में इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये गाना मैं कॉन्सर्ट में सुन रहा हूँ एंड कॉन्सर्ट में ही हम लोग को सुनने को मिल रहा है। ये गिटार बोलो, ये बैंड बोलो, मतलब और उसके साथ रूपम दा का एनर्जी। ओह माय गॉड। खत्म नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। প্রতি অনুষ্ঠানের শেষে যখন পর্দাটা নেমে আসে যদি তুমি বিখ্যাত কেউ হও তবে কালো উইংসের পাশে ऐसे स्लो वर्जन দেখবে स्लो ওকে আছে पोर्शन দাঁড়িয়ে চোখে অটোগ্রাফের বায়না अरे শার্টে 2-3 বোতাম খোলা আর চোখে সব দেখা যায় না তুমি যাও পুরো চোখে তাকাতে ওর আপত্তি নেই মোটে যদি তুমি হও পাকা খেলোয়াড় যেন মাঝে মাঝে এরা চোটে ঘরে বউ অসুস্থ তাতে কি হবে সমস্যা এক রাতে কি বলো টেলিফোনে ভালোবেসে রাতে প্রোগ্রামে গেছো ভেসে ভেসে তো মাংসাশী ভুলে মার্কা মারা বিছানা বিছানা আজ রাতে পারে নির্বিঘ্ন নির্বিঘ্ন ঠিকানা
টেনশন আমি কোনো মতেই ফিরছি না তোর বুকেতে। তাই রাজি হয়ে যাও এই বেলা কোনো রেকর্ডিং এ ওকে চান্স করে দিতে, করে দিতে। ক্ষুধার্ত মাংসাশী ভুলে যৌন বিকার, বিকার। কোনো কালো জাদুতে আবাস অসহায় শিকার। কোনো মেঘাকড়ার দর্শক কামনা দাঁড়া হয়ে যদি করে তারা, তবে বুঝবে তুমি এক যে আছে সে কন্যার অতি গোপনীয় চেহারা, চেহারা। ক্ষুধার্ত মাংসাশী ভুলে, ক্ষুধার্ত মাংসাশী ভুলে, ক্ষুধার্ত ক্ষুধার্ত মাংসাশী ভুলে, ক্ষুধার্ত মাংসাশী ভুলে, ক্ষুধার্ত মাংস, ক্ষুধার্ত মাংসাশী ভুলে, ক্ষুধার্ত মাংসাশী ভুলে, ক্ষুধার্ত মাংস, ক্ষুধার্ত মাংসাশী ভুলে, ক্ষুধার্ত মাংসাশী ভুলে, ক্ষুধার্ত মাংসাশী अरे भाई साहब, क्या बोलूं मैं यार। ओह भाई, ये तो भाई और एक डिकेट तक चलेगा। मतलब और एक डिकेट का कंटेंट हम लोगों को मिल गया। हमदा बस ये कह दे भाई, अगला कॉन्सर्ट में मैं ये फॉसिल 7 का खुदार्तो मांगसाशी को मैं लाइव परफॉर्म करने वाला हूँ। टिकटे भाई अभी से ही मेरा बुक है। व्हाट अ एनर्जी मैन, व्हाट अ एनर्जी। मतलब रूपमदा तो है ही, बट रूपमदा के साथ ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट्स को जैसे प्ले किया है ब्रो, हैट्स ऑफ। बाकी यार फॉसिल्स ऐसा एक इमोशन है हम लोग का, उसका गाना को अलग से रिव्यू देने की कोई जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। कि तुम लोग बताओ, ये भाई खुदार्तो मांगसाशी का भूत मेरे दिमाग में चढ़ गया है। अभी मैं तो भाई इसको लूप में सुनने वाला हूँ। साथ में तुम लोग ये भी बताना बाकी गाना का रिव्यू क्या तुम लोगों को चाहिए, मैं जरूर लाऊंगा। अभी तक सुना नहीं मैं, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द तुम लोगों से, तब तक के लिए बाय।